yala jubi yala maula de karadige yala jubi yala jugu bungelenga usanyi uye obe yala yala jugu manyi Sadio Kouyaté an b'ale de ka kɛnɛ kan bi Sadio Kouyaté yɛrɛ min ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que Sadio Kouyaté a bɔra Segu a bɔra Kayi Fayanfan a bɔra Segu Bayanfan ayiwa o ye Segu ye munna Sadio Kouyaté ye dɔnkilidala ye jamana in kɔnɔ yan nɔ a mɛnna dɔnkilida la a ye dɔnkili da kabini a denmisɛnnin mais a ma dɔnkili in suɲɛ a ye dɔnkili in sɔrɔ cogo di a ye dɔnkili in sɔrɔ a mamuso sababu la mamuso mun ye jɔnni ye Penda Dantɛ ni maa min k'i ma suruku ye tiɲɛ fɔ min maa mankutu ma ye kalon tigɛ da Penda Dantɛ tun ye dɔnkilidala min ye Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa tun bɛ dɔnkiliko kalama k'a daminɛ n'i ye hɔrɔn ye k'a daminɛ n'i ye hɔrɔn ye ni dɔnkili de ka di ye ni danbe ka di ye i bɛ Penda Dantɛ ka dɔnkiliko kalama Sadio o de ye mɔden ye Sadio ye o de ye Sadio de dɔnkili la o ka kalanso kɔnɔ mɔgɔ caman de bɔra o kalanso in kɔnɔ Sadio Kouyaté y'a mɔden fɔlɔ ye Sadio de ye dɔnkili dege a fɛ a ye dakɔnɔdaji ka Sadio da o Penda Dantɛ o de ye ka faamuya b'a la Sadio baw fana dege dɔnkili la mais ala ye Sadio yɛrɛ don muso min garijɛgɛ la n'o ye ka faamuya b'a la Kɔrɛ Hame ye Kɔrɛ ma kɛ dɔnkilidala ye Sadio a bɔra ŋarabaw de la a bɔra ŋaraw caman de la Sadio a fa ye Baba ye Kouyaté a ba ye ka faamuya b'a la Kɔrɛ Hame ye a fa ye Sambala ka Modibo Kouyaté o tun ye gitari fɔlɔba ye an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ Kanagade Moti a bɛ daminɛ waati min na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min kɛra a solisi fɔlɔfɔlɔ ye gitari fɔlɔ o ye Modibo Kouyaté o de ye Sadio Kouyaté ye Sadio Kouyaté a bɔra ŋarabaw la Sadio Kouyaté a bɔra Fana Kouyaté la o tun bɛ Segu dɔnkilidalaba tun don o y'a tɛnɛmuso ye ayiwa a tɛnɛmuso caman bɛ yen minnu fana ma dɔnkili da mais Sadio bɔra ŋaradu de kɔnɔ donc Sadio mana ŋaraya kuma fɔ a tɛ ɲɛ k'a fɔ k'a donna ko dɔ la a y'a ta bi k'a ta bi dɔrɔn o tɛ Sadio ye dɔnkilida dege kabini a fitinin mani ka na dɔgɔnin fana fara o kan n'o ye Ya Kouyaté ye Ya Kouyaté Penda ye Sadio dege an ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ yen ale de tun b'an ka dɔnkiliw dilan an tun b'a fɔ a ma ko karamɔgɔ ɲa a tun bɛ Segu ni tun b'a ɲini su tile i tun b'a sɔrɔ Sadio fa kɛrɛfɛ Sadio ka so Sadio ma dɔnkilida ta ten dɔnkili dɔnniya min ni Sadio b'a fɔ dɔnkili ka nɔgɔ Sadio ma mais gansan tɛ parce que a bɔra a la a tun b'a kɔrɔ don o don donc o Sadio Kouyaté an b'o de ka kɛnɛ kan bɔra dɔnkilida la cogo min na o ye dɔnkilida sɔrɔ cogo min na ka na dɔɔnin fɔ mɔgɔw ye o la o don Ala sago a sagoto hakɛto b'Ala sallallahu Mahamadu n b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina an bɛ tanto bila masa sanumanba in ye Ala min ye bi donba in yira anw na an bɛ sali kɛ an ka kira sanumanba in ka kisi ni nɛɛmaba ye ka barika bila an fa n'an baw ye an filɛlibaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'a fɔ aw ye aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o de ye anw ka kɛnɛ ye an ka kɛnɛ ye émission ye min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ hali bi artistes ko k'olu bila yeli na hali bi ko ka dɔ fara olu ka sankɔrɔta kan ayiwa bi an m'an taa yɔrɔ janya an taara Kayi an bɛ se ka fɔ an taara Segu fɛnɛ a fila ɲagaminen don ɲɔgɔn na an y'an bolo lase an ka artiste belebeleba dɔ ma n'o de ye Penda Dantɛ si ye n'o de ye Sadio Kouyaté Sadio Kouyaté bisimila c'est Saro c'est Kouyaté ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ka lase an ka jama ma ok Jami i ye ɲininka o diyara n ye n bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba n bɛ bɛɛ fo n kanubaga ni filɛbaga ni lamɛnbagaw n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn LTV jama n b'aw fo diyara n ye Kouyaté an b'a fɔ i ma k'i bisimila an bɛ bisimila di Sadio Kouyaté ma an y'i wele i ma kuma caman dɔn a la i nana an ka wele jaabi an diyara n ye kosɛbɛ Ala kana basi foyi foyi kɛ ani la Kouyaté an bɔra sisan k'i ka clip fɔlɔ lajɛ ko yala yala ne b'a fɛ sisan Sadio k'i ɲininka i k'i da don fɛn dɔ la parce que i b'a fɔ ne y'a fɔ cogo min mɔgɔw b'a fɔ ko Sadio ye Segu ka ye dɔw ko ko Kayi ka don Sadio yɛrɛ bɔra min Sadio yɔrɔ jumɛn ka ye min fila la ok Jami Sakɔ nin diyara n ye lagare ne buruju bɔra Kayi Kayi Medine Kouyaté kɔni ka sɔn ka jeli de ye mais sigi de kɛra an ka mɔgɔw taara ka taa sigi n y'a ɲɛɲini kosɛbɛ kɔsa in na yɛrɛ de n tun tɛ dɔw dɔn a la olu fɔra n ye Joro Bakari Kouyaté taara sigi Joro de o Bakari Kouyaté o de ye an faw mɔkɛ ye ale taara Joro a bɔra Kayi ka taa Joro ok a sigira yen u bɛ taa ka segin la entre Kayi et Segu Joro filɛ Segu kɛrɛfɛ a denkɛ dɔ bɛ yen ko Sambala Kouyaté
o sigira Joro ale ntayale o sigira ye o Sambala Kuyate o de n fa Babayi Kuyate de Moribo Kuyate olu fa ye dɔ sigira Segu ne ye Mugutari Kuyate ani Segu Kuyate donc n fa taara faw nɔfɛ ala y'a kɛ komi ne ba woloba ye Segu Dugulenjili ye Penda Dante Baba Balola la n'o ye Segu ye Sɔmɔnɔso la o y'an ka famille ba ye donc anw ye Segukaya sɔrɔ an ba de fɛ parce que u b'a fɔ ko n'i taara Segu n'i ye Segu ka dɛgɛni min k'i bɛ to yen a tɛna sɔrɔ an fa ye Segu ka dɛgɛni min Awa. O de y'an kɛ Seguka ye sinon i yɛrɛ b'a kalama anw ye Kayi de donc sigi de aw kɛ Segu sigibagaw ye a bɛ n'a fɔ anw ta ɲɔgɔn voilà aw ta ɲɔgɔn sinon aw fana ye Kayi de voilà o ye Kayika de don ayiwa ne ni filɛlibagaw an ka kɛnɛ kan yan nɔ bi Sadio Kuyate de b'an bolo aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn Sadio ye Kayika de ye mais sigi de y'a kɛ Seguka ye et fier de ça en plus oui bien sûr banna Segukaw kɛra an fɛ voilà o kɛra ni dɔgɔnin fɛ o kɛra an y'o sɔrɔ an mɔmuso la Penda Dante mɔden o kɛra anw bɛɛ fɛ Penda Dante in de kɔsɔn ala ka lahara sɔn suma ye voilà donc on est fier an bɔra Kayi an nana Segu Segu y'an ka fierté de fana ye awɔ d'accord ayiwa Sadio an bɔra sisan k'i tɛnɛmuso ka dɔnkili la n'o de ye Kanja Kuyate ayiwa ala k'an bɛɛ kisi halala ma parce que bana de ye alala ye ayiwa Sadio y'i da maga dɔ la ko Penda Dante a mɛnna an yɛrɛ denmisɛnninw an bɛ Penda tɔgɔ mɛn i bɛ se k'a fɔ an ye Penda yɛrɛ ye jɔn ye Penda jɔyɔrɔ tun ye jumɛn ye société kɔnɔ jɛmi a diyara n ye Penda Dante tun ye ne woloba de ye kɔɔri hamɛ a y'a kelen de sɔrɔ Penda ye Segu Farakɔ tiɲɛtigiba Dante si de ye tiɲɛtigiba Dante ko ye min ye o histoire bɛ taa fɔ Damɔzɔn Jara fɛ yen le 28 n b'a ɲɛfɔ le 28 awɔ kuma bɛ ɲɛfɛ ayiwa naam donc Penda Dante ye ne mɔmuso de ye n ba woloba a ye ne ba kelen de sɔrɔ mais den kelen b'a yɛrɛ bugun alhamdulilayi ne ba ye ne ni n kɔrɔw ni n dɔgɔw sɔrɔ donc Penda y'a mɔmuso de ye i bɛ se k'a fɔ ma Penda ye de mais m'a tɔgɔ mɛn Mali dɔnkilida histoire la o tɛ tiɲɛ ye a tun bɛ Segu a y'a jɔyɔrɔ kɛ kosɛbɛ jeliya la a y'a jɔyɔrɔ kɛ Mali bajuruko la ani dɔnkili kɔrɔ caman ani Hawa Kɔnɛw n'o ye Cheikh Umaru Jabate ni Modibo Jabate ba ye ani Ya Sarew n'o y'an ka Ya tɔgɔma ye o tun y'a sinamuso ye nka kaba Ala k'an da ma sinaya ɲɔgɔn ye ani Fakumata Sare Ndayini Kɔnɛ donc ani Solomo Jeli groupe de tun bɛ Segu a bɛɛ ye ne mɔmusow ye Fana Kuyatew donc Penda Dante jelimuso kɔrɔba de a tun bɛ Segu o y'anw mɔmuso de ye Sadio hakili la jiginna parce que i y'a fɔ ko Penda i mamuso apparemment Sadio ka jeliya nana cogo di Sadio ka i ye jeliden c'est vrai jami ne bɛ nin question in poser nin ka répondre nin ka di ne ye parce que ne ka jeliya Penda de ye ne kɛ jeli ye sinon anw ye Kale Demba Siw de ye ayiwa Kayi Kale Demba Si de ye anw ye o Kale Demba Si ninnu Abibu Kɔte b'a la Adama Kɔte ORTM b'a la a caman ka ca ni n ko b'o bɛɛ détailler sisan jamana de don mais anw ka mɔgɔw tun tɛ dɔnkilidalaw ye fayanfan jeliw don Medine kɛlɛmasa jeliw don hali sini n'i sera Medine famille in bɛ yen u ye kɛlɛ de kɛ u y'olu de ye tubabu kɛlɛ a tora olu de ta la tubabu fɛ Kayi Medine an ka mɔgɔw tun tɛ dɔnkilidalaw ye mais ne ye dɔnkilida in sɔrɔ n mɔmuso de fɛ Penda Dante donc kuma an wolola Segu ale yɛrɛ tun ye Segu ɲamakalaba de ye a n'a tɔw bɛɛ u tun bɛ ɲamakalaya in de kɛ yen bon ne bɛ donna école la n fa ye n don école de la a tun tɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye a ma diya ye tile kelen mais mɔgɔ bɛ k'i da kan de jami n fa y'a jira n ka n ka kalan de kɛ mais mɔmuso de ye n ka kalan in tiɲɛ a ɲɛni ma minɛ a
a ka fisa donc ale de ye n kɛ dɔnkilidala ye n bɛ tugu a nɔfɛ an bɛ taa denkundi yɔrɔ la an bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ caméra ko ninnu ni fɛn ninnu ma développé tan donc n tor'o la école nana tiɲɛ bon école tiɲɛ ma kɛ baasi fana ye quand même ale de ye n don dɔnkilida la n bɛ fɛn fɛn la bi ale de don ne ni n dɔgɔnin n'o ye Ya ye bon Ya kun ye denmisɛnnin ye mais Ya ye dɔ y'a la dɛ mais a m'a bɛɛ ye parce que ale filɛ denmisɛnnin fitinin de don mais hakilina jiginna sa nagarabamusonin de don ay madame Prince an b'a fɔ nin kɛnɛ na kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ka foli belebeleba bɛ yan mais hakilina jiginna Sadio hakili bɛ dɔnkili fɔlɔ min ni Pɛnda y'i kala la ni bɛ se ka dɔnkili fɔlɔ min Pɛnda ye ne kala o de ye Majubana ye o de la ale ne yɛrɛ a ka di ne ye kosɛbɛ Majubana Bambate Karaba Yesri Gilibana Dagilibana Ngarmbarsi Kurunte Bonya Jalibama Srigali Dipaiba Neke sote boli Araika Srigali Samabana Kagara Muso bisi yorola Dagilibana Bambate Karaba ale ne degen de la Majubana kɔrɔ ye parce que n'ale tun ye dɔnkili min f'i ye k'i k'a da a b'a kɔrɔ da kan ni Majubana in dara Kagɔlɔw de la u b'a fɔ yɔrɔ min na ko Kagɔlɔ muso b'i si yɔrɔ la Sirigali Dagilibana Jugunɛ Makan Kamara de ye Kagɔlɔ jamu Kamara Fofana Makasa ayiwa n b'a dan o yɔrɔ la kɔfɛ a tɔ bɛ ɲɛfɔ o kɔrɔ de k'an ka taa le 28 kɛ ba bɛ n ba la ale mana dɔnkili fɛn fɛn f'i ye diya o de y'a diya n ye n'a kun ye dɔnkili fɛn fɛn a b'a kɔrɔ f'i ye Kagɔlɔya ye fɛn min ye a y'a fɔ o bɛ n kɔnɔ de minɛ ayiwa naamu o tuma ko kow bɛ yen n'Ala sɔnna ayiwa Sadio kɔnɔna la komi n'i y'a mɛn balimaya ko dumanba o kɔnɔna la komi Sadio b'an bolo n'i ye Sadio sɔrɔ dɔrɔn i ye Ya sɔrɔ o kɔnɔna la anw fɛnɛ y'an bolo lase Ya ka clip kuranin anw fɛnɛ b'a tɔmɔ aw kɔ e bɔra sisan i ye kɔrɔlenba dɔ da ne yɛrɛ b'a fɛ k'i ɲininka en tant que denmisɛnnin parce que anw fɛnɛ b'a tɔmɔ kɔ kɔrɔlen jɔyɔrɔ ye jumɛn ye dɔnkili kɔrɔlenw jɔyɔrɔ b'a la walima jɔyɔrɔ b'a la wa sisan an bɛ wagati min na bi parce que sisan bɛɛ kelen don ka dɔnkili kɛ u bɛ bitinin k'a la dɔrɔn ka tɛmɛ an bɛɛ bɛ ka Nigérian fɔli kɛ Nigérian fɔli la gosili tɛ dɛ mais ne b'a fɛ k'i ɲininka komi e ye ne kɔrɔ ye yalima kɔrɔlenw jɔyɔrɔ b'a la hali bi wa Jami kɔrɔlen man ka bila dɛ parce que i b'a dɔn chance min bɛ Mali la Mali culture ni culture fosi tɛ kelen ye biti ninnu c'est pas mal mais il faut pas que ko bɛɛ ka to o bolo i ɲɛ b'an ka ŋɔni baara minnu na a n'an ka kɔrɔ ninnu olu de y'a ani bala olu de y'an danbew ye dɛ bon guitare o b'a magnifier mais fɔlɔ ne yɛrɛ ɲɛ la ka mɔmuso ye a kun tɛ se guitare la dɔnkilida la a ka jelikɛ tun bɛ ko Bitɔn tun bɛ se ko Bitɔn Jabatɛ n'u bɛ taa yɔrɔ u bɛ taa ye a tun tɛ se k'ale yɔrɔ guitare mɔgɔ min tɛ se guitare dɔnkilida la o kɔni tɛ se ka pédale dɔnkili da a ka gɛlɛn donc ne bɛ min ɲini artistes fɛ ne ni minnu ye filan ye o n dɔgɔninw o n denw parce que n kɔrɔ n t'olu fɔ olu kɔni b'a dɔn min bɛ yen mais surtout aw minnu b'an duguma a y'aw jija an ka kɔrɔlenw na bala ni kɔra halisa dɔ filɛ an kɔfɛ ɲɛ b'u la tubabu fɛn foyi tɛ nin na donc ne bɛ min fɔ aw ye i ye ɲininka a diyara n ye Jami i k'a fɔ tɔw ye k'u kana kɔrɔlen bila dɛ ni kɔrɔlen bilala Mali bi siya bi tunu dɛ ne yɛrɛ kan n b'a fɛ ka nuit de bajuru min kɛ le 28 décembre n b'a fɛ ka kɛ Babemba la n y'a dabɔ dɔrɔn de ka kɔrɔlen de fɔ parce que Jami mɔgɔ tɛ kɛ denmisɛnnin ye ka taa i bɛ kɔrɔ de ka taa donc o la sisan n'i y'a faamu kɔrɔlen dɔrɔn de bɛna fɔ kɔrɔlen dɔrɔn de bɛ fɔ a la bajuru kɔrɔ
minnu delila ka daw ne yɛrɛ minnu mɛ ne bɛ dɔw mɛn pɛnda da ne ma deli ko olu mɛn yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ dɔw fɔ kuma dɔ la n t'a mɛn mɔgɔ da c'est pas parce que a man d'u ye mais u tɛ se de Amadu Seku dacogo Amadu Bamba denmisɛnninw tɛ s'a la parce que n'i ma dege fɛn min na Jami i tɛ se k'o da o n jar'o yɛrɛ yɛrɛ k'a da yɛrɛ hali mɔgɔkɔrɔba dɔw tɛ se surtout denmisɛnninw kanjo o bɛ faamu parce que o ye marakakan de ye tant que i tɛ marakakan mɛn i tɛ se ka kanjo da mɔgɔ min tɛ marakakan yɛrɛ fɔ i tɛ se k'ale da ne yɛrɛ y'ale apprendre de n kɔrɔbalen a kɛra succès ba ye mɛnɛ marakaw fɛ yen voilà n sigira ka n dege de 1 à 1 mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya degeli ma Alpha Makital ale fasa bɛɛ tɛ se k'a da Babugu Jijara bɛɛ tɛ se k'a da o n'a ɲɔgɔn caman komi ni an y'a sigi dɔnkili min kan ka da min kan le 28 ni Ala sɔnna an b'a fɛ k'a da y'a bɛ n dɛmɛ ka caman kɛ komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min mais fɛn dɔw fɛ y'a yɛrɛ min filɛ y'a b'a fɔ kuma bɛ Sadio n dege nin na mɔgɔ min b'a fɔ n dege o tigi de bɛ se o kulo tɛ ban ka taa kalanso voilà mais n'i m'a fɔ n dege so n'a y'a ja a b'a fɔ ko n yɛrɛ mɔmuso de ye pɛnda ye o mais kuma bɛɛ a b'a fɔ Sadio ne ma pɛnda ye ka mɛn dɛ ma mama ye ka mɛn e ka ne dege nin na tan nin bɛ da cogo di n b'a fɔ a ye mɔgɔ bɛ n wele Sadio ni caman WhatsApp kan jeli denmisɛnninw tɔgɔ fɔli tɛ a ko la o ka di ne ye kojugu c'est une fierté ça veut dire u bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn anw tɛ to tan an fana bɛna kɔrɔ de kɔrɔ bɛ Ala ka kuma jama sayaw bɛ yen sɔnni ka taa n'a ye a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mun ye Afrique tiɲɛ u bɛ mɔri kunda u bɛ fɛn bɛɛ kunda kalagɛ bala ninnu u ma foyi sɛbɛn et puis dɔnkilida k'a fɔ mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ n b'a ɲini mɔgɔw fɛ an k'an ka histoire sɛbɛn Jami au moins l'écrit reste minnu filɛ nin n'u sara sisan an mɔmusow n'a fɛ u ma foyi sɛbɛn fo mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ n'i ye min tɔmɔ heureusement mais ni mɔgɔ min bɛ yen n'o somɔgɔ ma kɛ dɔnkilidala o ma kɛ ŋara ye histoire tɛ to yen o o y'o bannen de ye donc ni nin bɛɛ bɔra la ne yɛrɛ Sadio ka vie Jami ne bɛna livre de sɛbɛn o kan kuma an hakilinaw ye kelen livre ne bɛna livre de sɛbɛn n yɛrɛ ka vie kan k'a bila n mɔdenw ni tulomasamaw ni fufafuw ye parce que diɲɛ on va pas rester éternellement diɲɛ tɛ to bolo kelen fɛnɛ ma saya bɛ na koyi an sɔnna an ma sɔn toujours silamɛ ka to ka wuli n'a ye k'i da n'a ye ko saya bɛ na donc o kɔnɔna na n'i sera ka i ka histoire bila mɔgɔ kana kɛ bɔfu safu ye voilà donc n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye kɔrɔlen kana bila Jami kɔrɔlen da ka d'an na dɛ a labɛnni cogo a dɔnkilida cogo a finidon cogo hali a kuma cogo kɔrɔlen ko kuma cogo de fana tun bɛ yen jan yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ a sigi cogo bɛɛ tun bɛ yen Sumukɛrɛ la Segu ne de y'a ye siyɛsi tun tɛ yen walayi ne mɔmusow tun bɛ dɛbɛ de fɛnsɛ Hawa Kɔnɛ Pɛna Dante Ya Sare Fatumata Sare Asa Kɔnɛ Ndayini Kuyate Fana Kuyate olu ye kumabaw ye misɛnmaninw caman b'a jukɔrɔ Hawa Gijilaw bɛ kuma la Hawa Daramɛw olu tun ye Pɛnaw fana ka dɔgɔninw ye ne de y'a ye olu de bɛ dɛbɛ fɛnsɛ ka kurun belebelew de sigi Jeli Madu Jabatɛ Sɛk Umaru Fa o ɲɔgɔn taman fɔla tun tɛ Segu bɛɛ ntaman baara de tun bɛ kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ntaman baara 12 a bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na a ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye kɔsafɛ jinɛw nana don a la mais ntaman baara de tun ye Segu surtout ni kɔɲɔ su 3 bɛ kɛ Jami o tun ye kodɔn y'anw fɛ yen Segu Petromax bɛ sigi kuranko ma labɔli kɛ Petromax o ye jumɛn ye ne bɛ taa n'a ye kɛnɛ kɔnɔ ne b'a lanba i bɛ lanba kɔnɔ dɔn lanba ne ko lampe i bɛ lanba dɔn ne y'o bɛɛ ɲini ko in kama awɔ ka pétrole k'a la ka mèche k'a la ka to k'a jigin ka to k'a yɛlɛ ko bɛ yen dɛ kɔrɔlenw de bɛ jira minɛ ni kɔrɔlenw jira la hali n'aw ma se k'a kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ nin kun bɛ ayi n'a daminɛna an bɛ taa o voilà n'an bɛ taa an bɛ se kɔɔri parataw sufɛ nin bɛɛ tun bɛ Segu a tun bɛ hali Bamakɔ yan sufɛla fɛ mɔgɔtigini tɛ taa yaala dɛ denmisɛnnin tɛ taa yaala dɛ i mɔmuso bɛ kɔɔri kɛ filen kɔnɔ o t'an bolo bilen ka karada sigi a kan ka jɛnɛkala bila a kan aw b'a n'i y'o di ne ma sisan a bɛ tila n na de tellement a ma i ɲira n na voilà n m'a ye mais n'i y'a ye tu es curieuse de voir i b'a fɔ k'i bɛ maga la mais n'i magara la an t'a ye yɛrɛ tuguni bon y'a de ye ne hakili jigin a ko Sadio kɔrɔlen caman fɔ an ye voilà parce que e fana bɛ e ye mɔmuso ninnu ye ka tɛmɛ anw kan ne ko yan b'a bɛ bɔ a kɔɔri parataw ni fɛn n bɛ mɔgɔ ɲini ka bɔ Segu ka na o bɛna kɔɔri parata ko bɛ yen dɛ o bɛ kɔɔri siyɛ k'a parata
ka kɛ fale aw bɛɛ ɲɛna aw ma kuma bɛ sufɛ bɔli tun tɛ yen quoi vraiment sufɛ bɔli tun tɛ yen bon école de kun don sufɛ olu ka taga yala o kɔri parata yɔrɔ ziriw bi da yen an tɛ ziiri dɔn tuguni yɛrɛ voilà ziriw bi da yen o ziiri dayɔrɔ la dɛbɛ sanfɛ denmisɛnnin bɛɛ b'i da ka sunɔgɔ u b'a fɔ a y'u ta ka t'u da sisan des fois ni su yɛrɛ kɔrɔ f'u bɛ kɔrɔtɔ ka na ziiri lamɛn kɔri paratalaw bɛ kɔri parata dɔw b'a siyɛn n'i kɔrɔbayara ziiri ninnu i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko ladilikan de tun don k'a ɲɛsin a bɛɛ ladilikan ne y'a ye nin si tɛ yen tuguni vraiment a kɛra baara ye sa ayi na aw bɛ yen komi aw bɛ yen a kɔrɔbalenw bɛ yen ka ban ne ko ne yɛrɛ b'a ɲini ne ka mɔgɔ ne yɛrɛ tant tɛ yen quoi kow kalayara sinon ne b'a ɲini filan ninnu fɛ minnu y'a ye Baba Salifu den y'a ye o kɔri parataw de fɛ an bɛɛ tun b'a kɛ bulon kɔnɔ ale yɛrɛ mɔmuso tun bɛ o ɲɔgɔn gisedala tun tɛ yen Hawa Kɔnɛ baba gisedala de tun b'olu ka du kɛnɛ na n bɛ min fɔ la gisedala yi man di sa dɛ i bɛ taa ɲini de gisedala de tun baba ni bɛ se a b'o kɔba fini ko ɲɛdɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ale de tun bɛ mɔmuso ka commerce fini ninnu suit ne yɛrɛ fana ne ba tun bɛ giseda de kɛ gisedalaw de b'a bolo bayo koso walani ne ba de tun b'o kɛ ne yɛrɛ tɛ ninnu dɔn ayiwa pourtant ne dun wolola Segu de dɛ voilà mais o waati o y'a sɔrɔ aw mana fɔlɔ wa jami kɔba fini an ka kɔɲɔ fini kun tɛ kɔɲɔ minɛ kun tɛ siri ni kɔba fini t'a la kɔba fini de bɛ bila la a bɛ dɔw ka laada la fɛn bɛɛ hali jabida finiw ni fɛnw ni u nana n'a ye ka na bazɛnw ni fɛnw u b'a fɔ kɔba fini bɛ min mais ne kamana gannen don quoi bon comme ne taara joona Paris mais ninnu souvenir tora n kɔnɔ donc n taara Paris o ye ko wɛrɛ ye o ye jamana wɛrɛ ye expérience wɛrɛ voilà donc moi j'aimerais vraiment ka fɛn caman dira le 28 décembre kɛnɛ kan dɔnkili dumanw bɛ da kɔrɔlenw surtout n b'a da ɲamakala denmisɛnninw ye kosɛbɛ hɔrɔnw bɛ taa ka taa lamɛn n'an y'o kɛ an bɛ don bamanan kow la k'olu dɔw fɔ Bamuguji Jara ko ye min ye an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw t'a ɲɛdɔn o don ne ko n b'a daminɛ ne dɛsɛra dɔɔnin kɔfɛ awɔ sabu kuyate jabi o de don ala segin sago kɔrɔlen kana bila quoi kuyate n'ala sɔnna ne ɲɛ bɛ nin tableau in na a diyara ne ye kojugu dumuni ni bala ni jeliw nin bɛɛ ye kɔrɔlen dɔ de ye LTV ɲɛmɔgɔ soba Monsieur Touré a n'a ka jama bɛɛ ka taa sanfɛ fɔ duguma olu de ka hakilina ye nin anw ka kɛnɛ ko ka artiste alibi ko k'o bila yɛlɛ na ayiwa Sadio o kɔnɔna la sa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina artiste fɛn fɛn bɛ k'an layɛ nin wagati in na ngarakɔrɔba fɛn fɛn bɛ k'an layɛ nin wagati in na o bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ na anw ka kɛnɛ émission ye min labɛnna LTV ɲɛmɔgɔ soba fɛ hali bi artiste ko ka dɔ fara anw ka sankɔrɔta kan ayiwa Sadio a bɔra i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔlenw jɔyɔrɔ bɛ cogo min na an ka société kɔnɔ bi artistes jɔyɔrɔ ye caman ba fɔ a la mais dɔnkili kɔrɔlenw ni an ka culture kɔrɔlenw jɔyɔrɔ ba min b'o la i da don caman na ka caman fɔ an ye mais i ye dɔnkilinin dɔ tɔgɔ fɔ dɔnkili in kɔnɔ ko banga o de tɛ kanjo voilà dɔw b'a fɔ ko kanjo dɔw b'a fɔ ko banga sakɔ dɔnkili in parce que n'i ye dɔnkili in da diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ mana da mɔgɔ hakili bɛ taa Sadio Kuyate la parce que wagati dɔ kɛra Sadio ye dɔnkili in da a kɛra i b'a fɔ hymne national bɛɛ ye dɔnkili in da ni ne nana ni ne ye e wele sisan k'e lasigi k'e labila ka sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ voilà mɔgɔ b'a fɔ ko wele kun yɛrɛ t'e la parce que bɛɛ b'i sigi ka nin yɔrɔnin kɔnɔ kanjo in n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka fitinin dɔɔnin dɔrɔn fɔ an ye kanjo in ko la a ko la kanjo in ye mun ye dɔnkili min don mɔgɔ min t'a dɔn mɔgɔ minnu a bɛ da mɔgɔ minnu na ok o diyara n ye kojugu ale ye dɔnkili min filɛ ale tɛ Segu ye ale ye maraka kunda ye ne y'ale sɔrɔ maraka bonda de la Jaja Fadiga Ganda Fadiga Makan Tugane Giserew de don i b'a fɔ fana de ma Ganda ni Jaja ye maraka kunda mais mun tɔgɔ mɛn i ye nkalon tigɛ Jɔnbugu Marena u ka jamana kun y'o de ka i kɛrɛfɛ ne yɛrɛ taara fɔ ye Jaja de ye ne dege dɔnkili in na dɔnkili in daminɛ kun ka gɛlɛn ne ma an ye répétition daminɛ kuma min maraka dɔnkili de don maraka kan de don i mana da cogo cogo tant qu'il ma a da maraka kan na ka maraka kan fɔla bɔ ne b'a da kuma min ne tun tɛ maraka kan mɛn kosɛbɛ komi bi dɛ donc ne a ye minnu fɔ n ye n y'olu tɔmɔ a la maraka jeli musow bɛ yen minnu bɛ se ne ye
jabe me dogli dawla ya dinema awɔ kanjo indara gisrew de la kanjo ye jurumi adara gisrew la nga bi se ka da nyamakala ke fara nyamakala muso ka munun ka farin minun dala kuma nu ta tukano ka be dawlu de la 100 ans maka kele kuma kan kile 100 ans kuma kan kile u ba fo marka kana ka ko tammi diga me bane o de 100 ans kuma ka kile mo min mana tu atano min te flafo ko be se ka dawlu la o be se ka ke horo be se ka ke nyamakala na dara nyamakala kemen ko na o de gesri donc gesri afana e shia belebele badi ale shia badi marakaw fe gesri de ka fari kele mana wusu gesri de tuwuju ujati ko nye donc gesri ate kolangulo nye ale dongli ne ada faransi di ha yawoni keduna ne keduna ni suba gebe keduna ni lela gebe keduna khasim pai yawoni keduna ane dunani suba gebe keduna ni lela gebe keduna khasim pai bangasako santigi lukuti giri bangasako santigi lukute giri bane ni dongli ko yawoni keduna ne ko ko ni njien de sokoma chamanye ni njien de wulala chamanye ça veut dire ni be die kono doro imiri ko kunun temena bibe sini fana be do min kadini yo jatemine ibe goma fana nyesigi dongli koro de yoyi iya fa chugum jabine sigi sa so dongli na ko jugu kera hymne national mena dongli jara bamana unde wa jara marakaw yere de wa akerambulo nga dongli do yemi ay dawla chamandia ka soro chamandia ka voyage chamandia nyaada kam to Paris nyaada chemena do tunye jaja faniga gesere ba nam furulama jami maka gele ko sebe ba blay ko ate aywa Sadio konnala ay famille ke kanjo ko la doni soro bi mamet tlaka gerila nervitaso ta leçon bata bismillah voilà donc konnala ni ibalmam so do fela clip la no de kay sumune donc ale ka clip bambulo ko tiendo me jakola o bi mara amana ko mene ala ka akili na ñuman di ambela jelema ami mais question do bene bolo ka poser parce que fendo do amana ko par exemple c'est ça Sadio donc li dalay Sadio to ko sura alhamdulillah tawakkal ya fene Sadio do ni ya donc li dalay alhamdulillah ya to ko sura dem senu be ka wuli dem be ka wuli lu fene be ka o ka sira chemin ke kana c'est pas facile to tigi fla du kele ngono ako parce que mo be to ka koni ndo ke o dogoni mi koro sanga ka ou bien ni bani dendo ba sanga nyoma ka fendo ke jojo jabate temene ni kenen ka une question posée parce que c'est quelque chose à main ça durait hakilna juma o koina mo mun bo wala yanke bon ne refe o lute ko de dondro no bo ke mais ne ko meta be kuma nyere taka ne di ndogoni mbamu ni dia ke dogli dalay atuti dogli da akumbe madrasa dila école coranique akumbo dila wallahi ka fa metele lawte abisranye aben gasisigi ningo daroma ni sans prendre jiga bi day donc toujours aba kundila ni ne baye ni nkoro ni nkaramo di bon min ba fo ben sanga ni nkoro musui ben sanga ni baye ite fin de do c'est vrai ne kon quand même be ala fo hal ni ambi yero nyini nebe fonyo ko hal ni fonyo na bi na ni yache dogul da intrate absa ke ko de do famille ko no na ko do ke amabe wi ni ko do ke amse ko lu kuma fo ami chama e doni mais dogul dasra depuis ala kanda ma ye nyina kai
sanga ni ye ma ko de ko non mai maray ni est ce que ne ka dongli bi se ka jamo ko ka teme yaka ya odi ne dabali ba ko karani ni amie jamo odi ne dabali ba fan numéro 1 ni ne ko me décourager dongli dala ya de ba fo Sadio kana décourager ça ibi se koyi mais ibi se dongli dala sa Sadio muneti dongli dadi ne na len kurani ne kuti dong ne tuntunu na doni aba fo Sadio dongli da sambi deli muneti dongli da Sadio ibi se dongli dala sa ni ne dongli da ne ya bi si fa bi yere fa nyaji bi jigi e ka fan numéro 1 donc ne ka fan numéro 1 yayi donc ne koni vraiment wallahi ala de klubena ne ma yoro santi ka fo ya bi disi da dongli dala no ni ne tara ya ka sumu ko Allah ba ne ta feka ta ka sumu kero ni ne tara ya yere mako bisa ya bi sikana ka dogli de lamé yoro da yo ide ya ba fo de ne ka patron nana ya bi sikana ka dogli lamé de yoro mo ma ko fa mo ya kuma di ka cha ko jugo ya ka di be jaku ya ko do mo ni nyokonche ko mun tawche min manga kere so ne dogoni be amisa ko bola baba ni kone bola ya bola jami aw be bola ne dala dogoni kadi dogoni be kosobe o dongo ne tara basalifu de sura kene dokan fisi wale man ne de ne be koloshili ke quoi ado nana ne do normal de ne wele de ne do ako Sadio ne ko ha ay micro ta ko ne jatibu ne ka patron nana de ça fait plaisir ça fait chaud au cœur ça fait plaisir oui ne ka patron nana de est-ce que de bina seka dogli dabi ni ne ka patron di non sinon ay rebe dogli dade mais ayo mi fo a jarani a bi touché ça m'a touché donc c'est pour vous dire que n'est allé faire donc ka fo ko ibi disida ale jame take mo ko munum ba ke ni ne wodro ne bodon oui bonne ma jate mina mo la ka chaya quoi mo de be kodo mo ni nyoronche mais alisa jate ko yare to yo dabla de no yini dogoni bolo nyoron bolo wore be kadouye karsa na dogoni beni mesa karsa munyi ko janye bi dogoni fe karsa na o kadne quoi donc j'ai remarqué que jate ko yare be balmaya supporter la ça nini dogoni kadi doron jate ko yare to féliciter anda yo tili la fa anyere be kashi nani yaka balmaya dogli do de lakabo jami hakli bala anyero tumini nyini ngola ngo o konna la c'est pas si tu as envisagé une yaf là peut-être que album bo ou bien ka fait anya album bo ou bien ka fait no ke balmaya be mbalilu ay sabali ima do balmaya be ni kadi abora sel de wula dafe aya so ndema installer bamako ya folo netu be France ni nana c'était en live akira hôtel je sais pas je me rappelle plus Olympe je crois événement dola akira dola koni ado awula dafe il paraît que kele chaman bana de parce que ni dona tabeni a clé flyer do ba fo Sadio ala ka barika do ni donna ne ni korom se kunte kuma sanduru de flé anyaw ka fenye draw la ka nyogo mineke nfana kilran taran korom so mineka ya fanya donc c'est bien oui donc li jara no ye baraji sorola donc jami ne tali feni ndo mais sans Dieu be ka évoluer ale teyere avec a tunu avec a tunu ka fo dogoni ni koro bebe famille kile ngono be deni ba anga disila nyogon disila aw tseka kede kuna ndia de kondo une famille kile ngono ne ko na kadni voilà akadni ndogoni be mi fo akadni mais asoro la yere de la na tu ya disila disila jama ko be gele souvent ni ya jate mine ba soro korobalen do be ka dongli do da voilà aka korni yayi voilà mais ba soro ya ba kerefe voilà na tige dongli ta iba fa ya be se kana lamne mais ya be bon dore ba soro korobalen mo fu nero di marqué voilà voilà dere ka do chawa be ale de ba composer ka nema voilà parce que baro ne flé ne te dogli soro ka da fo ni problème yen soro jabe bo France te kerefe bi de bo fo malien be kame ni ne be dogli du ya source d'inspiration ne ka source d'inspiration et problème di ni ne la fait le mbaro do ne te dogli la yoro cha am na to ta Sadio de pour ni ba fe ne ka dogli da dro wati mi ne dusu chene me do ne ka do sidio la yebani yoro ni man no ama no ne ka dogli fe ni mo bi giraka aba soro me degundo de kono ma yala ya beni chugo do quoi nte degu ba kono sande mais ni be so dogli le 28 décembre awo kuma ne beta ba bemba ko na me fe ka dogli da de donc ya bi degu don dro ki bla dog dala ya be so ande ko ado ni ya degu mo ko yena mateo i du sube bo abi se ni ba nyere
ni dusu bɔra dɔrɔn o y'a sɔrɔ anw bɛ ka an ka fɛnw bila la smartphone bila la ka enregistrer ani ka dɔw sɛbɛn ala sɔnna Kuyate ala ka balimayaw to amina yarabi ala ka bɛn n'i balima bɛɛ amina yarabi dɔnkilida o ko wɛrɛ o i balima n'a bɛ baara kelen na a ye bɛn aw k'a kɛ k'a diya garijɛgɛ bɛ foni bangebaaw bɛ lafiya sigiɲɔgɔnw bɛ lafiya aw furucɛw bɛ lafiya bɛɛ de lafiya mais gɛrɛntɛ man di fosi la a bɛ lafiya ala t'a fɛ a bɛ garijɛgɛ bɛ tiɲɛ n'aw bɛnnen bɛ fani ba bɛɛ de bɛ lafiya o yɛrɛ fana duwawu bɛ tugu aw kɔ mais gɛrɛntɛ karatata parce que bɛɛ n'i garijɛgɛ de don bɛɛ n'i garijɛgɛ de don mais k'a fɔ ne kɔrɔmuso kɛra nin ye n'i y'a ye million sɔrɔ Sadio million sɔrɔ a bɛɛ de ye kelen ye a ka di jɔnni ye k'i dɔgɔnin ye jugu sagoya la mɔgɔ si ou bien k'i kɔrɔmuso ye jugu sagoya la mɔgɔ si vraiment a bɛ baara min na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ni bɛɛ ye dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ la o de ka fisa jami i dɔgɔnin ka taa siri la ou bien e ka taa siri kɔrɔmuso ye dɔgɔnin na o tɛ mɔgɔ si ka suwa ye o tɛ suyaw ye ala ka hakili ɲuman di amina rabi Kuyate ayiwa ko nala yakili y'i bolo i da sera an ka artiste belebeleba dɔ tɔgɔ ma n'o de ye Basalifu den sira ye Babani Kone ne yɛrɛ jatigimuso voilà e jatigimuso dɔ ye jeli hɔrɔn bɛɛ ka di ne ye Kuyate ka Kuyate tɛ dafa f'i ka jeli hɔrɔnw ye ka to k'i bila dɔnkilida la kosɛbɛ jami dɔnkilida ka di ne mais a ka di ne jeli hɔrɔn kunda kosɛbɛ parce que n bɛ min fɔ u b'a dɔn u b'a ja dɔnna u b'o de fɔ kabini lawali ko fɛn in bɛ don anw yɛrɛ la cogo min o ye tiɲɛ dɛ jeliya bɛ don jeliw la cogo min n'a bɛ don hɔrɔnw na ten walayi diɲɛ bɛ wuli ɲamakalaso so o so ka farin ɲamakalaso de ka farin Basalifu de a kɔnɛ sangaranga ani jeli hɔrɔn bɛɛ kun tɛ ne ni maa si cɛ ne ni bɛɛ ka di mais n'ale de ye denmisɛnninya kɛ Segu ka sɔrɔ ka na Bamakɔ yan n ye fɛn fɛn k'a ye denmisɛnninya bɛɛ fɔ apparemment minnu ye dɔnkili kalan Segu marque ma ɲi dɛ ayiwa an bolo n'i y'a aw ka personnel n'o de ye Babani Kone tiɲɛ don comme toujours an b'a fɔ ko artiste kɔrɔba bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ kan anw ka kɛnɛ émission min don émission in sigira LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ hali bi ko artistes ko k'olu bɔ dibi la ko ka dɔ fara u ka yelen kan hali bi an bɛ foli di Ture n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ka taa sanfɛ fo duguma ayiwa Sadio an bɛ k'an sɛnsɛn ka se an ka kulun bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni dɔɔni mais ne tɛ se k'e labila fo ne k'e ɲininka fɛn dɔ la parce que souvent i b'a sɔrɔ Sadio bɛ Amérique souvent i b'a sɔrɔ Sadio bɛ Faransi souvent i b'a sɔrɔ Sadio bɛ Mali la yalima Sadio yɛrɛ sigiyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn de ye Jami a diyara n ye bi bi in na n bɛ Mali de la yan parce que tagama o tagama segi hakɛ de b'a la n ye dɔ kɛ tunga fɛ Jami kabaw yɛrɛ denmisɛnnin ma n b'a ko kan donc j'ai préféré maintenant qu'à installer Bamako. Denmisɛnninw kɔrɔbayara définitivement alhamdulillah mɔgɔ caman bɛ bloqué jamana ninnu kan jamana diya ɲɛ tɛ denko b'a kɛ surtout France i ye denw sɔrɔ ka dɔgɔ i obligé don ka t'u kɛrɛfɛ f'u ka kɔrɔbaya école ko ni ko caman jamana ninnu olu ni yan tɛ kelen ye donc ne yɛrɛ ka bloqué Europe o de kun don so ne tɛ Europe fɛ ne tɛ diɲɛ yɔrɔ si fɛ ni Mali tɛ bonya de bɛ yan karama de bɛ yan yankaw de b'an valeur dɔn olu de b'an ka dignité garder an bolo jamanadenw ninnu kan i t'i fa ka so a bɛɛ bɛ k'i la a bɛɛ bɛ f'i ma i b'a bɛɛ supporter mais n'i bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn respecter kojugu respect bɛ Mali kɔnɔ trop donc j'ai préféré ka sigi yan sisan n m'a fɔ n tɛ taa mɔgɔw ni min ye n wele Sadio n ka denkundi bɛ yen n ka kɔɲɔ bɛ yen n bɛ taa o la parce que n ye faransigi fana kɛ n ma tigɛ faransikaw la faransikaw kɛra n fɛ ni n denninw donc Amérique b'o cogo la bon n ye sira min daminɛ sisan depuis 2012 n bɛ taa Angola n bɛ taa ka segin kɛ alhamdulilayi yen fana y'a bɛɛ de ye mais sisan n bɛ n ka voyage kɛ Brazza Libreville partout o waridugu ye dɛ o ye waridugu ye dɛ Angola kɔni Ala k'a sira nɔgɔya bɛɛ ye. n y'a fɔ jeli ma Amina yɛrɛ bi ko Angola ko n ko ne yɛrɛ ka ca o yɔrɔ de la sisan parce que marakaden minnu balolen bɛ yen Jami olu dafalen bɛ yen dɛ dɔ ye ne sigi Sumu la kɔsɛbɛ na ko Bamba Dukure sɔnni ka ne sigi 2013 ne taara dɔ fana ne sigi ko Gawusu Kibe diɲɛ ye souvenir ye dɛ
jamala ka ngola sira nɔgɔya jeli bɛɛ ye ya rabbi ama nka ni ma fari tɛ sɔn ka taa dɛ a bɛ jagɛlɛya ji de ne welela dɔrɔn ne bɛ taa grande sœur fɛ yen dɔrɔn o b'a a daji dɔ to ne da dɔrɔn ne bɛ taa jagɛlɛya ji a b'o de min k'aw jagɛlɛya ka taa sinangola ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a ka kalan a kalan ayiwa mais a n'a kalaya o kalaya bɛ taa duwawudenw bɛ taa ka t'u ta bɔ ka segin yɔrɔ mana kɛ cogo cogo hali mali la dɔw b'a fɔ ko mali ka kalan kosɛbɛ image min bɛɛ fana bɛ bɔ bɛɛ ta ye o bɛɛ ta ye dɛ u ye mɔgɔw kɔni siran angola ye sa ka kɛ boli ye ka kɛ fɛn bɛɛ ye mais yen kɔni ka kalan mais u b'a fɔ cogo min k'a dama tɛmɛ cogo min a t'o kun bɔ ayiwa jeli n'i taara n'i don yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ dɔn a tɛ s'i ma dɛ nka ne ko k'e bɛ don wo dɔw kɔnɔ i man ka don yɔrɔ min les zones interdites ayiwa o ma nɔgɔn dɛ awɔ kuma Sadio ye kangari da an bɛɛ ye a mana kɛ ɲɔgɔn ma n'an taara an k'an sen da sinon yɔrɔ aw kana dɔn ban ka taa yen ka di ne grand sœur taara grand sœur bɛ sira yira ne na dɔrɔn ne fana bɛ taa walima ni y'a bɛ taa ne bɛ don yaga segin kɔnɔ o diyara angolakaw ye ah non ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko dɔnkili in sera yala yala a ye min clip la sisan jami o diyara olu ye dɛ est ce que o ma diya diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ye wa o diyara diɲɛ bɛɛ ye donc ne bɛ se ka min fɔ ne ka voyage n bɛ taa de ka na n bɛ Bamakɔ yan mais a tɛ dɔn ko n bɛ yan parce que n'i mɛnna Europe i bɛ Europe jogo ta so kɔnɔna nka ni min mago bɛnna Bamakɔ yan n'i ye ɲini bɛɛ ɲɛ dɛ numéro bɛ n na mɔgɔw bɛ ɲɔrɔ dɔn i y'a yɛrɛ o kɔni ye dugutigi de ye Bamakɔ yan ni mɔgɔ min ye o ye dɔrɔn ale ye dugutigi de ye n'i y'ale ye dɔrɔn i bɛ ne ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko an t'a dɔn ni bɛ ou ni ti yan si n bɛ yan dɔ kɛra tunga la n seginna so maintenant an mago b'i la donc c'est facile très facile alhamdulillah alhamdulillah i b'a min madame prince ye dɔrɔn i bɛ ɲɛ yɔrɔ a banna donc kɔnɔna la an taara Segu tuguni an bɛ taa Segu parce que Sadio ye Kayika de Segu ka de don a bɛɛ fɛn fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kelen na alhamdulillah an taara Segu groupe kɔrɔba dɔ bɛ yen ko Super Biton Super Biton depuis anw t'a dɔn ko ayiwa ne y'o ye o yɔrɔ ne denmisɛnnin ma ne b'o la Cheikh Umar Jabate b'o la Moribo b'o la awɔ ayiwa an t'o fana dɔn Cheikh Umar de kun ne bɛ se k'a fɔ hali de ne dɛmɛ dɔnkilida in na tɔnɔ Cheikh Jabate k'an b'a fo nin kɛnɛ na kosɛbɛ ani tɔnɔ Moribo Goshe ale bon tɔnɔ Moribo Goshe tun b'a nɔfɛ de a fɔra tun bɛ fɔli kɛ mais bonya bɛ Segu kɔrɔkɛ dɔgɔnin tɛ bila kɔrɔkɛ ɲɛ a tora kɔrɔkɛ kɔ mais ne kɔni ka ne yɛrɛ kɛ dɔnkilidala ye Cheikh Umar de ye ne dɛmɛ n fa don n kɔrɔ don a ye n dɛmɛ kosɛbɛ jeli denmisɛnnin fila de tun bɛ Segu bɛɛ Mama Koyita ne Sadio Kuyate Baba Nun tun ka dɔgɔ Nafi Jabate tun tɛ dɔnkilidala ba ye ale fa ye Mori de ye donc olu ka du kɔnɔ dɔnkilida kuma tun tɛ fɔ yen Barobile Jabate kuranɛ de tun bɛ bulon kɔnɔ yen ne yɛrɛ sɔrɔ ka si o tun y'an ka garankɛdenni ye mais dɔnkilida tun ka d'a ye a fana tun b'a débrouiller kɛrɛfɛ olu de ye ka génération voilà dɔ ka kɔrɔ dɔ ye dɔ ka kɔrɔ dɔ ye mais an de kɔni tun bɛ Segu ambiance kɛ ani Cheikh Umar dɔgɔmuso dɔ banna ko ji o tun ye dɔnkilidala belebele mais an ma si sɔrɔ jelimanw bɛɛ tun bɛ yen u bɛ Sikaso sisan donc pour te dire que Segu jeliya bɛ Segu hali bi jeliya bɛ yen jami aw yɛrɛ bɛ wolola yen de an bɛ ye Kaye mais an bɛ wolola Segu jeliya bɛ Segu jeliya bɛ Mali kɔnɔ ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka kow garder an ka kow garder an kana ban an ka siya la n'i bana ye sugu la i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ayiwa an ka jɛ an ka yuguba nin kɔnɔna la an bɛ foli bila Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ko bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɛnɛ na anw ka kɛnɛ émission min sigira LTV ɲɛmɔgɔsoba fɛ hali bi ko artiste ko k'olu bɔ dibi la hali bi ko ka u bila yɛlɛ na ayiwa ne kɔrɔmuso an ka kulun bɛ ka se cɛncɛn na vraiment an b'a fɔ hali bi alhamdulilahi rabil alamina an bɛ tantɔ bila masa sanumanba in ye ala min sɔnna ka bi yira e ni an n'an filɛlibaga cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen na an bɛ sali kɛ an ka kira ɲumanba in ka kisi ni nɛɛmaba ye an bɛ an fa n'an ba an b'u fo an bɛ tantɔ bila u bɛɛ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a f'u ye k'u sɔgɔlen don ka téléso man di de kan n'o de ye Liberté Télé bɛɛ b'a wele LTV u ka émission man di anw ka kɛnɛ an ka bi invité o de ye an ka
Kayi jelimusoba dɔ don Segu jelimusoba don Mali jelimusoba don monde entier jelimusoba don n'o de ye Sadio Kuyate a bɔra sisan a y'a da don a ka parcours la a ye caman fɔ kɔrɔlenw kan Bajuru ka Penda Dante min y'an ka ŋarakɔrɔbaw ye parce que olu de ye ŋaraw ye ayiwa Sadio an tɛ se k'i labila ten fo an k'i ɲininka quels sont les projets de Sadio ka projet ye jumɛn ye don n'a nataw kɔnɔ. Ok a diyara n ye Sakɔ projet minnu n'olu bɛɛ olu de b'an kɔrɔ sisan an b'o fɔ o ye de n b'a fɛ ka sumu concert dɔ kɛ je peux dire comme ça mais an y'a su tɔgɔ da spécial nuit de Bajuru jeliya su parce que Bajuru dɔnkili caman bɛ da mais dɔnkili yɔrɔw caman bɛ da fana interview caman bɛ kɛ jeliya kɔnɔ ne ka finɛkɛ bi yan finɛman bɛ bilenni kuma caman b'ale bolo question b'a bolo ka poser ne kunna parce que ne n'ale de y'a daminɛ Segu ne ye mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn tɔgɔ fɔ ta ale b'a bɛɛ dɔn ale y'a bɛɛ ye donc ne de y'ale wele sinon finɛ bɛ ye n ta ye mais ni min wulila ni ɲɔgɔn ye Segu ni n ka vie ni n ka ko bɛ kɛra o ɲɛna n ka parcours daminɛna o ɲɛna o ye n lamɔ presque maa bɛ n b'a fɛ ale de ka an ka masala an ka fɛn dɔw ɲɛfɔ pour que denmisɛnninw b'u ka tɔmɔtaw tɔmɔ a la an ye musokɔrɔbaw ye cogo min u cɛ tun bɛ cogo min olu de tun bɛ dɔnkili da musokɔrɔba ninnu janni u tun tɛ miliyɔn sɔrɔ u tɛ 100 sɔrɔ u tɛ 20 sɔrɔ yɛrɛ ne y'a ye 200 400 o y'a cayalen ani ɲɔw ni fɛnw u ba panier de sigilen don filenni u bɛ wari in k'a kɔnɔ hali warimisɛn tun b'a la dɔw bɛna warimisɛn bila u tɛgɛ kɔnɔ u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'u ye kɔɲɔ sigi n'u tilala i b'u ye kɛrɛfɛ u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ est ce que bɛɛ bɛ 600 yɛrɛ sɔrɔ kuma dɔw la jamu contenant ba bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ u bɛ taa ni abima caman de fana ye kɔrɔlenw na ne de y'a ye n mɔmuso n'u ye tafe kelen siri u bɛ juru siri u b'o kari n'i bɛ taa ɲamakala kɛnɛ kan ja kɔrɔ tun b'o bɛɛ la u bɛ 2 siri u b'o kari u bɛ 3 siri u b'o kari donc u bɛ sɔrɔ ka fini min bi siri o kan sisan définitif u b'o siri n'u bɛ taama f'u bɛ ɔrɔndi i y'a faamu ni fɛn caman ye quoi hali ni ma se k'a bɛɛ jira a kɔni ka di n ye ka fɛn caman fɔ denmisɛnninw ala da nin yɔrɔnin ma ne bɛ taa n'ala ne na wari sɔrɔ o ko la parce que kɔrɔ de bɛ ko ninnu na kɔrɔ de b'u la dɛ donc o de bɛ na ɲɛfɔ voilà kɔrɔ Sadio ni ya voilà ne ni ya bɛ na fɔ ka balimaya sinsin bon y'ale ko k'ale bɛ fɛ ka kalan caman kɛ ne fɛ ne ko n'a bɛ fɛ ka kalan kɛ n k'a ka wari préparer jabi n'a ma wari bɔ kalan ti d'aw si ma a bɛ wari di a bɛ san problème foyi t'a la a bɛ wari de bɔ n bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ aw ye problème foyi t'a la parce que n'a ye wari bɔ ka don na an b'o wari ɲɔgɔn caman ba de sɔrɔ o ye tiɲɛ Kuyate sago donc o de ye projet ye dans les jours à venir le 28 décembre salle Babemba kɔnɔ a bɛ dugu cɛmancɛ la salle climatisée len don classe bɛ salle la n ka jama fana b'a dɔn classe b'u la n'an taara an sigi an bɛ lafiyalen funteni tɛ mɔgɔ la stress tɛ kɛ mɔgɔ si la o don stress zéro a banna an bɛ dɔnkiliw da jatigiw ye jami an yɛrɛ jeli dama an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnajɛ diɲɛ ye nin dɔrɔn de on apprend aussi k'an to kulonkɛ la ka kalan donc o de don ala sago jama sago jama bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka bɔ an ka taa jɛ ni kɔlɔkulu jɛla o de b'a fɔ ko bi ni bɛɛ bɔra jatigi ɲumanw ka bɔ jeliw ka bɔ an ka taa sigi an ka nin ko in dilan jatigiw yɛrɛ na kɔrɔlen dɔw ye kɔrɔlen ko in tɛ anw dɔrɔn ye jatigiw yɛrɛ bɛ kɔrɔlen dɔw ye jelimusow b'a ye a bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya quoi a bɛ miiri ta fɛn caman na n kelen bɛ ka ciya bila jelimuso kɔrɔba ni jelikɛ cɛkɔrɔba caman ma an taamana ka don mɔgɔ caman ka taa bonya d'aw kan n'a kɛra min ye ni dugu jɛra a tɛna ɲɛfɔ ayiwa kuma ye le 28 ye ayiwa kɔnɔna la sisan bi an filɛlibagaw ni an lamɛnbagaw garisɛgɛ kɛra min ye Sadio Kuyate ko la o de ye nin mais a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ mais n'oublie pas an ma heure fɔ à partir de 17h mɔgɔw bɛ commencer ka don mais an bɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ pour que an ka se k'a daminɛ joona avant minuit parce que 0h on arrête tout n'ala sɔnna inchallah aw ni ce aw ni baraji mais a ma ban dɛ Sadio b'a ka pilani dɔ kɛ pour que ka kɔrɔlenw ka sinon an fɛnɛ tɛ taa ne ka réalisatrice ɲumanba ye n'o de ye Astou Touré régie la o de ye Marla ye
caméraman Omar Traoré ni bɛɛ b'a wele ko Benjamin ayiwa Sadio jana an ka au revoir di an filɛlibaga cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma i tɛ ka labɔ dɔɔni sori jibe ye sukele masa di ngonyena komani karatola Amaru sigu ni chegoroba buganchi le katende mu konontonke nyamina ye ani dunu keme ni dunu ba keme nani o nyiwa ngadi sola sigi woro odiari be makela somayinde mafako bodo sama jimbe hauru santigi somanywa sokara fe juru ye janvantiye sokenugura juru ye janvantiye sodagela juru ye janvantiye nasasa jime benini takasasa jime benini yoroja kibaru fobaga somanyinde mafa khobodo zawa jimbe jatigi nyumani yo ngara tigi ngara tante kilenye ya woni ana soronta bana jatigi kenya jare gumenya ya woni ana soronta bana jatigi kenya gesre gumenya ni nyoro benja tigi ruwele doni jeli jatigi tanya be jadi toro mbe bari kabila jatigi chemana musomanu nye kabari kabila jeli horon chemana musomanu ye dindi ni mo koroba aw beni wula nebe ngamara ni fo ka wala nyumando aja Abu Traoré kani wula mbe jigi bari kada Bamako aramata jalo deni Madame Kone aja Traoré waya akara bila jeli yakuba nabi kuma masede jami mbe bari kabila la mama sopulo ye abe Philadelphia ne kamane ni mama soye mbe bari kabila masakwate ale de be jeli musoso Angola visa la manogo mafurase fona ko boye barikada na makora mankora lu barikada mbabila ni nyorola bangali korawere kolo bangali balele menye mbejigi barikada isifu sidibe balele la rabi balele menye ni alanso nama mbawdi kiri hata doni ne benja tirilu ni kiri hata peti babe kalonja Angola alidi masajo songori lawa kamungu ni kiseto Angola ama doko kunkele mbo folo foma bonya barikada jatigi jugu tembolo de nyeminu fabi maminu fo LTV la aminyonye le 28 décembre babimbala ayewo somanyide jami ni jeli horon beke nyogona de ira nanga sako ni jeli horon beke nyogona ni bade muso jera États-Unis ami sako ama jigi tenye abada ya woni yana soronta bana Sadio Kouyaté ni ya Kouyaté kauka bisibila babemba corona la merci